میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ کشمیری قانونی تاریخ کے بارے میں اس پوڈ کاسٹ سیریز کی تیسری قسط سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ لون کے آرٹیکلز پر مبنی اس پوڈ کاسٹ کی پچھلی 2 قسطوں میں ہم نے 1846 کی امرتسر سیل ڈیڈ یا معاہدہ امرتسر کے بارے میں بات کی، کس طرح اس معاہدے کی وجہ سے کشمیر میں ڈوگرا سلطنت قائم ہوئی اور کشمیر ایک سیاسی طور پر مستحکم رجواڑہ بنا۔ اس قسط میں ہم اس معاہدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کے تحت مہاراجہ ہری سنگھ کی قیادت میں اس رجواڑے کا الحاق انڈیا کے ساتھ ہوا، یعنی 1947 کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یا معاہدہ الحاق۔ ہم اس پس منظر اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے اور ساتھ ہی فارن آفس لیگل ایڈوائزرز کے قانونی ماہرین کی نظر میں اس کی قانونی حیثیت پر بھی نظر ڈالیں گے۔ برطانوی ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کشمیر برطانوی سرپرستی میں ایک خود مختار رجواڑہ تھا۔ اس وقت کے تمام رجواڑوں کو برطانوی ہندوستان کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان رجواڑوں کے شہریوں کو برطانوی عوام کا درجہ حاصل تھا۔ برطانوی پارلیمان کے پاس ان رجواڑوں کے لیے قانون سازی کا حق بھی نہیں تھا۔ ہاں، برطانوی حکام کے پاس دفاع اور خارجہ پالیسی سے متعلق اختیارات ضرور تھے۔ مجموعی طور پر کشمیر کو ایک بفر ریاست ہونے کی وجہ سے دوسرے رجواڑوں کے مقابلے میں زیادہ خود مختاری اور دیگر سیاسی مراعات حاصل تھیں۔ کشمیر کا اپنا آئین تھا، اپنے قوانین اور اس کے برطانیہ اور ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ متعدد معاہدے بھی تھے۔ ہندوستان پر برطانوی راج کے آخری دنوں میں کشمیر کی خود مختاری کو واضح طور پر تسلیم کیا جا چکا تھا۔ ہندوستان میں برطانوی سامراج کے اختتام پر اٹھنے والا پہلا سوال یہ تھا کہ برطانوی سرپرستی ختم ہونے کے بعد رجواڑوں اور ان 2 نئے ممالک انڈیا اور پاکستان کے درمیان کس طرح کا رشتہ ہوگا۔ برطانوی حکومت نے کئی بیانات اور قوانین کے ذریعے یہ بات واضح کر دی تھی کہ برطانوی سرپرستی ختم ہو جائے گی، تاہم برطانوی راج کی جگہ نئے ممالک انڈیا اور پاکستان نہیں لے سکتے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ برطانیہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ رجواڑے خود کریں کہ وہ انڈیا یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا خود مختار رہنا چاہتے ہیں۔ تاہم ان بیانات میں اکثر اس طرح کے اشارے بھی موجود ہوتے تھے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ رجواڑے انڈیا یا پاکستان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ الحاق کر لیں۔ کشمیر کے معاملے میں یہ سوال اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ مہاراجہ نے فوری طور پر دونوں میں سے کسی بھی نئے ملک کے ساتھ الحاق سے انکار کرتے ہوئے خود مختاری کا انتخاب کیا۔ سن 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے مطابق رجواڑوں کی طرف سے کیے گئے دعووں کو منظور کیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت یہ وعدہ کیا گیا کہ خود مختار ہندوستان کو ان رجواڑوں پر سبقت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تب کی بات ہے جب پاکستان کے وجود کے بارے میں ابھی بات شروع نہیں ہوئی تھی۔ سن 1946 میں ہندوستان میں برطانوی کیبنٹ مشن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بالادستی نہ تو برطانوی تاج کے پاس رہ سکتی ہے اور نہ ہی نئی حکومت کو منتقل کی جا سکتی ہے۔ اس بات کو ایک بار پھر 12 مئی 1946 کو جاری ہونے والے کیبنٹ مشن کے میمورنڈم میں دہرایا گیا۔ 20 فروری 1947 کو برطانیہ کے وزیر اعظم ایٹلی نے برطانوی پارلیمان کو بتایا کہ برطانوی حکومت کا موقف وہی ہے جو کیبنٹ مشن کا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ برطانوی راج کو رجواڑوں میں بالادستی دینے والے حقوق اور فرائض ہندوستان کی کسی بھی حکومت کو دے دے۔ 3 جون 1947 کے ایک بیان میں اس بات کو دہرایا گیا کہ رجواڑوں میں اختیارات اور فرائض کی منتقلی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 10 جولائی 1947 کو ایک بار پھر وزیر اعظم ایٹلی نے یہی موقف دہرایا۔ 16 جولائی 1947 کو ہندوستان اور برما کے امور کے وزیر لارڈ لیسٹرول نے برطانوی پارلیمان کے ایوان بالا میں کہا، اس لمحے سے برطانوی تاج کے نمائندے کی طرف سے کی گئی تعیناتیاں، ان کے فرائض سب ختم ہو جائیں گے اور ریاستیں خود اپنی قسمت کی مالک ہوں گی۔ وہ خود اس بات کا انتخاب کریں گی کہ وہ انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہیں یا پھر اکیلے کھڑے ہونا چاہتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمام رجواڑوں کو دونوں میں سے ایک نئے ملک میں اپنا صحیح مقام مل جانا چاہیے۔
लॉर्ड माउंटबैटन ने भी 25 जुलाई 1947 को चेंबर ऑफ प्रिंसेस से अपने खिताब में कैबिनेट मिशन मेमोरेंडम की सिफारिशात को दोहराया। तहम माउंटबैटन ने, जो जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त थे और उस वक्त आजाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बनने के बारे में भी सोच रहे थे, वहां जमा राजों महाराजों से ये भी कहा कि हर समझदार हाकिम की ख्वाहिश होगी कि वो इंडिया जैसे शानदार मुल्क का हिस्सा बने। उनकी ये बात अपनी जगह, लेकिन रजवाड़ों पर यह वाज़ेह हो गया कि उनके पास ये रास्ते हैं: इंडिया के साथ इल्हाक, पाकिस्तान के साथ इल्हाक, या फिर मुकम्मल खुद मुख्तारी और आजादी का ऐलान। लॉर्ड माउंटबैटन की तरीक़ाकार की वजह से रजवाड़ों को यह फैसला करने के लिए बहुत कम वक्त मिला, जिस पर लॉर्ड लेस्टरविल ने बरहमी का इजहार किया। 29 जुलाई 1947 को वज़ीर-ए-आज़म एटली को लिखे गए खत में उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि लॉर्ड माउंटबैटन की तरफ से रजवाड़ों को दिया गया अल्टीमेटम कि उन्हें 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया या पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला करना होगा, दरअसल इस बारे में पार्लियामान में होने वाली बात से मुताबिकत नहीं रखता। 2 अगस्त 1947 को लॉर्ड लेस्टरविल ने अपने और वज़ीर-ए-आज़म एटली के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए लॉर्ड माउंटबैटन को एक टेलीग्राम रवाना किया। लॉर्ड माउंटबैटन को बताया गया कि पार्लियामान में हुकूमत के तर्जुमान ने वाज़ेह किया था कि रजवाड़ों को किसी भी फैसले तक पहुंचने में वक्त लग सकता है और हो सकता है कि वो एक स्टैंड स्टिल यानी कुछ न बदले मुआहदे पर दस्तखत करना चाहें। हिंदुस्तान में बरतानवी साम्राज्य के खात्मे की तैयारी के दौरान 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया गया कि बरतानवी ताज को हासिल बालादस्ती या सबकत किसी भी सूरत में मुंतकिल नहीं की जा सकती और ये बस खत्म हो जाएगी। ताहम इस एक्ट में यह भी कहा गया कि बरतानवी हुकूमत की इन इलाकों की हुकूमतों, जो उस दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले तक बरतानवी हिंदुस्तान में शामिल थे, के तईं कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आप सोचें तो इससे ऐसा लगता है कि इस एक्ट की कुछ शिकों को मजीद वाज़ेह करने की जरूरत थी ताकि ये मालूम हो सके कि उन रजवाड़ों का क्या होगा जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया या पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया। इस बात के ठोस शवाहिद हैं कि पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबैटन दोनों ही को एक्ट बनने के साथ ही इस हुक्म का इल्म हो गया था। दोनों ही इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि इस एक्ट में मजीद कोई इजाफा न किया जाए और पार्लिमानी बहस के दौरान ऐसा कुछ न कहा जाए जिससे रजवाड़ों के इल्हाक न करने के इम्कान को तस्लीम किया जाए। यहां तक कि इस मसले के तदारुक के लिए जवाहरलाल नेहरू के करीबी साथी मिस्टर मेनन को वज़ीर-ए-आज़म एटली को ब्रीफ करने के लिए और उन तक नेहरू का एक नोट पहुंचाने के लिए लंदन भेजा गया। 18 जुलाई 1947 को मेनन की तरफ से लॉर्ड माउंटबैटन को भेजी गई एक चिट्ठी से इस सब की तस्दीक होती है। वो लिखते हैं, आपका खत और नेहरू की तरफ से जाती नोट जो मैं अपने साथ लाया था, इतवार को डाउनिंग स्ट्रीट यानी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की जो रिहाइशगाह है वहां भेजे गए। वज़ीर-ए-आज़म अगली सुबह 10 बजे मुझसे मिले। आपने तो सबको सबक सिखा दिया। फिर मैंने रजवाड़ों के हवाले से हमारा केस उनके सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने कानूनी अफसरों और हैंडरसन को कमरे में बुलाया और हमने कोई 70 मिनट तक इस बारे में बात की। मिस्टर एटली मदद करने के लिए बेचैन थे। हमने शिक 7 का मुतालिया किया और अलग अलग तरकीबें लगाने की कोशिश की। मेरी लेस्टरविल, हैंडरसन और क्रॉप्स से भी मुलाकात हुई और तीनों ने वादा किया कि वो अपने खिताबों में इस तरफ इशारा जरूर करेंगे कि मलिका बरतानिया की हुकूमत रजवाड़ों के लिए नए बनने वाले ममालिक के टुकड़े करने का खैर मकदम नहीं करेगी। सबने बहुत ताउन किया। 12 जुलाई 1947 को लेस्टरविल को भेजे गए एक टेलीग्राम में लॉर्ड माउंटबैटन ने लिखा, पार्लियामान में इल्हाक न करने वाले रजवाड़ों की हैसियत वाज़ेह करने की कोई भी कोशिश मेरा ख्याल है कि क़ब्ल वक्त होगी और इससे यहां जारी मुज़ाकरात के काम के अंजाम पर मनफी असर पड़ सकता है। इस खत किताबत से साफ जाहिर है कि माउंटबैटन और कांग्रेस ने मिलकर कोशिश की कि 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इल्हाक न करने वाले रजवाड़ों के बारे में मौजूद गैर वाज़ेह दफात की वजाहत न की जाए। इसे यह भी अखज़ किया जा सकता है कि ऐसा इंडिया के लिए कश्मीर पर कब्जे को आसान बनाने के लिए किया गया। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को कश्मीर पर से बरतानवी बालादस्ती खत्म हो गई और चूंकि कश्मीर ने 15 अगस्त से पहले इंडिया या पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया तो कानूनी तौर पर वो आजाद हो गया।
महाराजा हरि सिंह आजाद ही रहना चाहते थे और इस बात से वाज़ेह हो गया कि उन्होंने दोनों इंडिया और पाकिस्तान के साथ 1947 की इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट स्टैंड स्टिल मुआहदे करने की ख्वाहिश का इजहार किया। महाराजा ने 12 अगस्त 1947 को बिल्कुल एक से टेलीग्राम दोनों ममालिक को भेजे। पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को इस मुआहदे के लिए राजी हो गया। जहां तक इंडिया का सवाल है तो इंडिया इस बारे में मुज़ाकरात कर रहा था, मगर उसने मुआहदे पर कभी दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा हो जाना और इंडिया के साथ इस पर मुज़ाकरात होना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि दोनों में से किसी भी नए मुल्क के पास कश्मीर पर कोई इख्तियार या बालादस्ती नहीं थी। तमाम कानून साजी और बरतानवी हुकूमत के बयानात से वाज़ेह है कि जैसे ही हिंदुस्तान में बरतानवी साम्राज्य खत्म हुआ, कश्मीर मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया और इस बात को इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने तस्लीम किया। यानी ये भी कहा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 से 26 अक्टूबर 1947 तक जब कश्मीर का इंडिया के साथ इल्हाक हुआ, कश्मीर दरअसल मुकम्मल तौर पर आजाद था। 3 जून 1947 को माउंटबैटन के मंसूबे में वाज़ेह हो गया था कि हिंदुस्तान को 2 ममालिक में तकसीम किया जाएगा। रजवाड़ों के इल्हाक का मामला कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में काफी अहम था। इस मकसद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को महकमा दाखिला सौंपा गया और उनका काम रजवाड़ों को इंडिया के साथ इल्हाक पर मायल करना था और वो बहुत बड़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए। सिर्फ 3 ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने ये फैसला नहीं किया था कि वो इल्हाक करेंगे या नहीं: कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन। कश्मीर स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम था और साथ साथ कश्मीर के साथ नेहरू का जज्बाती ताल्लुक भी था, क्योंकि वो उनके आबा व अजदाद का वतन था। उस वक्त के दस्तावेजात से ये इशारा मिलता है कि कश्मीर का इल्हाक इंडिया के साथ कराने के लिए काफी शदीद लॉबिंग की गई। ये बात नेहरू के कश्मीर के साथ जज्बाती ताल्लुक के बारे में अपनी जाती रिपोर्ट नंबर 15 में माउंटबैटन ने अपने तबसरे से भी वाज़ेह की है। वो लिखते हैं, मुझे पता चला कि जब मुझसे मुलाकात से पहले पटेल ने नेहरू को समझाने की कोशिश की तो वो टूट कर रो पड़े और कहा कि इस वक्त उनके लिए कश्मीर से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं। ये बात साफ है कि इस जज्बाती ताल्लुक और माउंटबैटन के साथ करीबी दोस्ती का डराने और मजबूर करने की उस मुहिम में अहम किरदार था, जिसके जरिए महाराजा हरि सिंह को इंडिया के साथ इल्हाक पर मजबूर किया गया। इस मकसद से लॉर्ड माउंटबैटन ने 18 से 30 जून 1947 के दौरान कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्होंने महाराजा हरि सिंह और उनके वजीर आजम आरसी काक के साथ कई इब्तिदाई मुलाकातें की। महाराजा हरि सिंह के लिए 1947 एक मुश्किल साल था। मकामी जमातों की तरफ से दबाव, पुंछ में खाना जंगी और इसके ऊपर बरतानवी हिंदुस्तान के सियासी रहनुमाओं और वाइस रॉय की तरफ से भी दबाव। उस वक्त की दस्तावेजात के मुताले से ये इशारा भी मिलता है कि महाराजा ने आजाद रहने के लिए अपना जहन बना लिया था, जिस वजह से उन्होंने माउंटबैटन से मजीद मुलाकातों से किनारा कशी की ताकि उन्हें इल्हाक के बारे में बात न करनी पड़े और वो अपने लिए थोड़ा और वक्त हासिल कर सकें। तहम माउंटबैटन ने महाराजा को इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल मुआहिदा करने की सलाह दी। माउंटबैटन अपने साथ नेहरू की तरफ से महाराजा के लिए एक नोट, कश्मीर पर एक नोट भी लाए थे। इस नोट की जुबान और लहजा काफी जारहाना था। इस नोट का लहजा हुक्म कसा था और इसमें महाराजा हरि सिंह को वजीर आजम काक को बर्खास्त करने की हिदायत दी गई थी। महाराजा हरि सिंह के बेटे युवराज करण सिंह के मुताबिक वजीर आजम काक एक ऐसे शख्स थे जिनके पास जहनी काबिलियत और शऊर था। वो एक कौम परस्त कश्मीरी पंडित थे और कश्मीर की आजादी के पैरोकार थे। नेहरू का ख्याल था कि महाराजा हरि सिंह के इल्हाक से इनकार के पीछे दरअसल वजीर आजम काक का हाथ था और इसीलिए उन्हें निकलवाना चाहते थे। इसके साथ साथ शेख अब्दुल्ला के साथ दोस्ती की वजह से नेहरू जाती तौर पर उनको आजाद करवाना चाहते थे। नेहरू शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के पार्टनर के तौर पर देखते थे। माउंटबैटन के दौरे कश्मीर के बाद उन पर यह इल्जाम लगा कि वो दरअसल कश्मीर का इंडिया के साथ इल्हाक यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से मुहिम पर गए थे और अगर इल्हाक नहीं तो कम से कम ये यकीन दहानी हासिल करने के लिए कि कश्मीर कब्ल अज़ वक्त आजादी का ऐलान नहीं करेगा। सर कॉनराड कॉरफील्ड 1945 से 1947 तक वाइसरॉय माउंटबैटन के सियासी मुशीर थे।
ان کے خیال میں ماؤنٹ بیٹن نے مستقل طور پر برطانوی ہندوستان کے سیاسی محکمے کی صلاح اور رجواڑوں پر برطانیہ کی پالیسی کو نظر انداز کیا۔ کورفیلڈ کے مطابق ان کے ماؤنٹ بیٹن کو سیاسی مشیر کی حیثیت سے دیے گئے مشورے نہرو کے ساتھ وائس رائے کی لمبی اور گہری دوستی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ کشمیر انڈیا کے پاس رہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے کورفیلڈ کے مشورے کے برعکس کشمیر جانے کا فیصلہ کیا اور مروجہ برطانوی پالیسی کے برعکس وہ اپنے سیاسی مشیر کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ کورفیلڈ کے خیال میں ماؤنٹ بیٹن نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ان کے دوست نہرو کسی بھی طرح کشمیر کا الحاق انڈیا سے کرانا چاہتے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر اور حیدرآباد سے متعلق کورفیلڈ کی صلاح بھی رد کر دی۔ کورفیلڈ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان دو رجواڑوں کا استعمال انڈیا اور پاکستان کے مابین سمجھوتا کرانے کے لیے کیا جا سکتا ہے کیونکہ کشمیر ایک ہندو مہاراجا والا مسلم اکثریتی رجواڑا تھا اور حیدرآباد دکن مسلم حکمران والا ہندو اکثریتی رجواڑا۔ اس کے باوجود نہرو ماؤنٹ بیٹن کے کشمیر دورے کے نتائج سے خوش نہیں تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کو لکھے ایک خط میں انہوں نے لکھا، میری نظر میں آپ کا دورہ کشمیر کامیاب نہیں رہا، سب ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، بلکہ آپ کے دورے کے نتائج سے مجھے کافی مایوسی ہوئی ہے، کشمیر میرے لیے بہت اہم بن گیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کے ناکام دورے کے بعد ان کے چیف آف سٹاف لارڈ ہیسٹنگ ایسمے کو کشمیر بھیجا گیا۔ مہاراجا نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا اور الحاق کے بارے میں کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ 2 اگست 1947 کی اپنی ذاتی رپورٹ میں ماؤنٹ بیٹن نے لکھا، نہرو خود کشمیر جانے کے لیے بے قرار ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا کہ نہرو اس دن کو بھلا نہیں پائے جب انہیں کشمیر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کیا آپ کو پتا تھا کہ نہرو کو کشمیر میں گرفتار کیا جا چکا تھا؟ اس واقعے اور کشمیر کے انڈیا کے ساتھ الحاق کی باقی کہانی اس سیریز کی اگلی قسط میں ضرور سنیے گا۔